Oh shit. That's better than Here We Go. Today is RetasoCast episode 13. May special guest, our fellow. Do people know we're from UP? Yeah, they know. Fellow alumnus sa UP na si Niño Olayvar, and we're asking him about the UP-DND Accord, and it's like, is ramifications the right word? Yeah. Ramifications sa pag-terminate Also, niya. like, how... Final na ba na terminate siya? Oh, terminated na siya. It just came out of nowhere, no? Oh. Yeah. So we have an interview with Niño right now via Zoom, and we're gonna play it up right now, and we'll be back to react to that interview that we pre-recorded. So catch you on the flippity flip. Play it! Play the clip! So, nade ang atong guest, professor, Unsay official title ni Manin? guest lecturer. Lai kuan ako. Unsay titulo Corrupter of Young Minds. recruiter. Recruiter. Grabe tao, teacher. Ano niya, podcaster po sa anong ambag mo? A fellow UP alumnus, please welcome Niño Olayvar. Hello. May gabi. Ano sa may tawag sa inyo? Kami, Kama ako. Wala. kami ang mga friend-tasos. Di man daw friend-tasos. Other people would have friend-tasos. Ang fans na mga mong friend-tasos. Pato sa mga retaso ba mga Lagi? parts of a whole. Nawidohan ako ron kay wala pa nakapangutan na kung unsa mi. Wow. Karon ba siya? We got very existential real quick. Wala ka nang sakto pa niya mong gibuhat. What exactly is a retaso and why? So may dahilan bakit natin dinala si Sir Niño dito ngayon. Si paring ninyo. Si Ka Niño. ay ka. Neta mag-survey kay feudalist kay Beto. sir. Itong venue sa Liangs niya itong venue. Oh, Liangs. Listig og kuan, listig Liangs imong Zoom background. Ito sa wala mo kay picture Liangs eh. Naday tandoy ay sa liyang. Nay picture sa Liangs pero na si Jello naghubo sa layo. Sige, ang kuan lang din kanang murag ang isa sa pinaka-importante nga mga topic karon nga week kay UP-DND Accord nga sa to murag Nullify. unilaterally Like, nullified siya. yeah. Nalify Ito ko. itong bilateral wa. Lagi mas yun ito na bilateral nga agreement nga. Di man sila mo reach out good. Lagi unilateral noon. Just one lot. So unsa may kuan na nin unsa may murag angay mahibaw-an ana nga anong butang. Aside sa kanang dapat bilat siguro ang mismong document no ang accord itself ba. So ang accord usually mo na siya nagano line ng mga terms na label sa mga agreement no sa mga accord, convention unsa pa na diha sa international setting. But ang accord is essentially an agreement no between parties no not necessarily two parties but so it's an official agreement between parties no kanang official institutions or kana represent by certain official so in this particular nga scenario it's the University of the Philippines system so it's and the Department of National Defense which is an agency of the government so kung imong tanawon actually both are covered or both are under so duha sila essentially ka government institutions nga nagkasinabon pero lain ang ilahang kinaiya lain ilang kinaiya kay although ang DND is directly man siya under sa executive department no maog siya considered as usa sa mga line agencies sa gobyerno concerning ang iyang focus is of course national defense so na diha ang mga different nga agencies nga
nagpatuman sa national defense o apila military. I think ang PNP is all but ang PNP gi-separate na siya so kanatong gihimo ang PNP law no. Katong gibi sa military o sa police. So na ang PNP because of that separate law kay under na siya sa DILG technically no? So pero akong ato lang ako sa laktong bagastorya ang DND has a direct and official agreement with the University of the Philippines as an academic institution, public na academic institution. Unya ang content ani nga accord is based on the experience sa mga students, particularly sa UP. Although moingon ta nga kasagaran or kasagaran hitabo ani based our instances or circumstances nga nahitabo sa Diliman, mahog nga since ang nipirma sa kining accord is the UP president back then, si Abueva, I think. It represents all of the UP units tanan sa tibuok nga Pilipinas daghan man tag mga in fact nga adre sa Cebu, UP Cebu. So tanan nga mga UP campuses gi-represent ani nga accord. Ang basic nga content ani nga accord kay dili ka basta-basta og sulod ang DND personnel or particularly military personnel and even police no within the UP campus. And that's because of the experience panahon sa martial law. So na-sign ni siya nga balaod I think 1980s, 1989 man siguro. 1989. So nahuman na ang Nandun ka Kuya Ernest. ni Marcos. Manang significant na nahitabo. Di ako ni i-redact. Wala na siya ng info. Para sa imong official records. So kana 1989 kuan na 4 years after 3 years after the dictatorship no. So basically tanan pod ng mga balaod or mga moves sa gobyerno atong panahon na under Cory pa ba? Murag Ramos naman siguro ni ang 1989 or si Ramos ang DND secretary. Hindi kag-Cory pa niya nga panahon. Cory nga time and then si Ramos ang DND secretary ani ni Cory. So kana. And then it's basically a recognition of the horrors sa nahitabo panahon ni Ferdinand Marcos sa with regards to student activists no nga daghang namatay, daghang gipang-abduct, daghang nawala, daghang human rights abuses and ang campus UP campus was one of the main kanang sa may tawagan places sa mga public assembly panahon sa martial law, especially among the ranks of the students no. So although ato na mag-abot sa EDSA or sa Mindiola, ang rank sa mga sa student movement or mga university based nga mga social movements panahon na magikan sa mga different campuses nga one of the biggest campuses nga mag-host ana nga mga protests is UP Diliman. Although actually sa tanan nga mga campuses tanan ng mga regions or provinces nga na UP campuses including UP Cebu. So, I don't know if maka-recall mo or naka-share ang inyo ang mga teachers sa una no nahimo pong center sa mga protest actions ang UP Cebu. So the accord is in recognition basically sa katong mga negative effects or mga bati nga gipangbuhat sa military, sa DND, sa UP campus nga di na siya mabuhat usab no? And then murag na ay kuan dito nga mag-secure lang ang UP og its own means for security so naatay gitawag og UP police sa Diliman. Pero unsa na sila technically gikan ang ranks anang UP police gikan nagyapon na sa PNP or private na sila nga private siya so UP designated siya dili siya ma-undergo sa PNP nga designation. So na may mga ubang universities I think sa international setting nga naina sa Harvard. Kasi ubang dili makasulod ang mga state forces. Di ko sure kung sa Princeton or Harvard na sila ilang own police campus police. Kay usually mga dagko man sila nga kuan di ba murag dagko nga area. Murag kuan na amot ilaha dito sa Princeton or Harvard murag ko sa community no. Ang Diliman dako ana gyud ko sa Diliman murag maihas ta ba dito sa UP Cebu labang ra ka usam man na hulog mo.
Alayo kay kaputaw na diretso, inom na dayon. Lagi. Only yung Nga sa diliman kayo, napay mga barangay, weird kayo. Maguhan sa ta. I can relate because I went to UP. So, unsay kuan ato ni? Di ba duha man na siya naman toy murag nag-precede niyang katong sa Really Accord. Lain nga agreement. Kang Sonia Soto, Soto and Really Accord to siya. But that was during the time of martial law pa. Murag Yung panahon sa martial law pa, nanay agreement between sa DND, between Enrile and Soto. Soto was a student leader back then, no? 1982. So during pa sa martial law, nanay na ng recognition, but hindi siya institutionalized because it did not come from the official representatives of the institution. So pag naka-institutionalize aning agreement is the kinig yung UP-DND Accord because formal representation of the camp of the university, which is the university president, o ang secretary mismo sa Department of National Defense. So mas strengthen ang kining agreement. So kana mo to siya kumbaga content ay murag spirit untaan ng anang accord niya. Ay ako di highlight nga nganong ingon ana ang setting, nganong namay inana ba kay namang gay mga issue mo gawas na nganong pa special gayo. Special treatment ang UP, no? Actually dili na siya special treatment, no? It's out of experience, no, sa UP. And so it's not just about supposedly the experience nga bati atong na sinati panahon sa martial law with state forces. It is also a recognition sa philosophy nga ang campuses, mga colleges, universities, academic institutions should be free of any intervention, especially by the state. So bisan pag maingon ta nga state university siya, pamani argument nila no nga state U pero dili mo pasulod og state forces, that's weird. No, that's not weird, no? Kay ang pagka-state university niya is a responsibility from the government nga mo hatag sa basic na serbisyo, that includes education sa mga tao, open. But the academic nature of that institution dapat dili siya mahilabtan. Nya ang kanang treatment, ang philosophical na or ang spirit ng kanang academic institution kay dapat dili ka hilabtan kung unsa imong panghunahuna, or at least that's what how we would like it to be, no? Free to think ka ba kay kana lagi education. All ideas are kung sa may tawag na are to be studied, no? Nana sa tao kung unsaan niya pag-act on all the philosophy. It's not like wala tayo tudlo po diha o mga tinudlo ni Mussolini, no, about fascism, or what ang nagtudlo o even mga military strategies, no? So for example sa Polsay na mga course NATO and security. Nga kana mga military strategies unsaon unsay pag-address ang conflict. So those are also things that we teach in the university. So at the end of the day sa agency sa student. Dapat ni-enroll lang to sila Dapat ni-enroll na lang to sila. Kana sad. Kay mudawat raman ang UP ato kung mo enroll lang sila tarong ba. Yung mabugos sila experience. Pwede naman sila musulod, but not as DND person. Ang UP, dagan mo tagay. Kailan, no? So, man. Kaya na itong amigo na di taga-UP, magkasuod sa UP, kay musuod lang, muduwag frisbee, mag-inom niya, ikamugbog, musuod sa malax. Nakawaton kay sa mo door. hagikan. Mga wala sa door. Ikaman, ikabot diha kay mga tag nagtubleron, mga inana. Experience ba? Dapat musod sa ka as a student. Pero ilan sa nagibuhat, ilan sa nagibuhat. It's not like they have not violated the accord itself, no? So, recruitment nila og mga intel. But Remember, itself is a violation of the accord. Example, ako, gisuway ko recruit sa una, first year ko. Tagang laptop, niya, 3,000 ang buwan, o niya, cellphone, libre load, asa ka mga kaya na. Yusa ano First year pa ko. Nakay number pa niya. mas na ganun. Siya, sa sa messenger, we. Weird kayo. Hadlo ka na mo lagi. Nasaan tong si, your friend. i-flip out na lang si, Puta. Oh no! i-flip out na lang. Kailan na ba yun? Dili, messenger to ako, gi-chat ko ba? Yan mo offer ka ng pan lagi, laptop,
nga kanang monthly allowance sila hadlo ko report ko sa usong i-message ko atay Ito ka sa usaw niya, nangayo ka ng life advice ka ng, should I take this? exit interview na ito ba? So, mo din ang reason na intel sa sod sa UP, no? Kay nanay na the police can't go inside. That's their workaround. Nabita na sa mga laptop sa una, Intel inside. Magaling. Were there a lot of intel officers during our time? Or was it just one that we know of? Kung tanga mo, di mo kabanday siguro. Daghan na How, lang sila. how do you know? Daghan na sila Wala. Where? Red dog. Masulod siguro Or sila sa instances nga mabantayan or makuan yun ba? How would you know? I don't know sa diliman dali pa siya mabantayan. Bitaw. Kasi mo gamay ra mo Mas dako ba dito? Abito. Bita, how did you guys know? How did you know? How do you know? Like that. Stop saying his name. Stop Saying his Bay, name. nawadaan ko guitarist, bay. Mag-record na ang tami. Uy, labot sa D&D Accord yan. How do you know that they're intel, like intelligence officers? I don't think they were off. Were Ang they sa officers? Rocksport sa I think sa ako experience nga no murag gaton nakaabot ng gid na kanang naina nga case kay kuan kanang counter investigation sa part sa student. So kami sa una sa LFS nga. Inana so laman na gi-observe, gi-investigate nga nung mga inaning activities and then mga peculiar activities no. And then mato na may certain event nga na prove yun sa akin na hindi ko kay mo if pwede ba siya i-disclose po na information. Okay ra dili i-disclose this. Hindi ko. There was a process nga i-investigate and then there was a particular event nga dito gid na confirm. Di gito siya intelligence officer sa kanang murag the broadest sense of the word. Mura siya kanang agent pa siya nagikuha ra pod. Mura siya na kana bang uban ba? Snitch 9. Dili siya ranking. Appointed Wait. snitch. So he was actually a student? Gi-employ? Student. Oh. Asset ba? Kumbaga ko sa pulis so mga drugs, asset. Naka-asset ba? Nakuha ano mga information. So, dili siya mismo ang intelligence officer. Kaya di man siya rank. It does not belong to the bureaucracy. Yeah, mas deniable man nga kanang sa ilang ranks nga kanang awa man sila labot diri kay asset man siya. They can Mas just... dali sa siya mas dali siya i-dispose. Yeah. Oh no. Ako na i-blip. I-dispose ka ng ban ba? Kanang tangtangon sa komisyon ba? Kanang papaso Paso na na may records. So he was like you, like one of the students nag-offeran og 3K. Rena He took the bait. I Ninda. mean, he or she. Ako na tintal man ko na hadlock lang yun ko. At least honest ka rin. First year ko laptop niya 3,000 niya cellphone nga per mil na load. Ako naka-laptop ko graduate na mo goy. Okay na kayo. Ito, UP Cebu. Narong lang naman. Ang imong kwarta na paingon og beer good. Pangamot nimo. Wala Wala pangamot. Niya ato ko mangintel dito, painom ra ka pero mo. Bitaw kung dito pa lang sila nang intel no, daghan sila nakuha nga information. Wa di na sila tigadto pod. Tayo, nya sige na kita taon. Sige na sakay ginom sa una. Pay budget. Tag 20 ra ba amotay. Nako Ako GC. raman po. At least ako clear akong conscience ba nga wala ko inanda nga balag 20 ra akong kwarta mahubog lagi po ko nga gaan akong konsensya. Bitaw. Mo na importante. Sige nin kanang mobalik ta sa topic ba. So, Pero ano na naman. dili man siya bilateral termination sa agreement, di ba? Kay murag wala man ni Yeah, woman affirm ang UP nga kanang mao to iyang kuan. Oo. So, unsa may legality ana sa in terms of sa agreement mismo? Pwede ra ba nga isa ra ka party? Di kay ko privy sa kanang mga legal nga ano, pero ako magsabot tungod kay agreement siya, nya bilateral agreement siya. The other party must have a say. Bitaw. So, the fact na wala man gani na undergo consultation makes it even more dubious, no? Ganun ginana ba? Ganun ginana ang ginali-dali as in wala gyud, wala Ito. wala Kalit lang consultation, sila. wala mag-istorya, one day ingon lang si Lorenzana, I'll terminate this one. And In his is own the volition ba letter, na? Wala command from the president.
Wala command yun nin. Sure yun na. Si Lorenza. Siya na yun. Amot lang nila eh. Pero even maingon siya nga, walay command. Ang ka ba, presidente sa iyang decisions and actions. Currently, wala na to. Wala na protection sa DND Accord. Ay mga kato kay kuan man no, gi-contesto siya kay although di ko mo claim o kan expertise ani kay di man ko legal na kuan gyud no. Kami po di Ay mga pag-contest ana niya una katong ingon adto nga di wala siya ni undergo og basically talks no. So unilateral siya. Second is that wala provision sa court nga nag-allow for any party to just unilaterally terminate no. So wala dito nga if blah 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 then a single party can wala termination clause, di ba? Daw sa wala exit clause ang tawag na wala exit clause. So weird kina siya. Weird kini pirma sila sa una po. Di kay mga simps naman tingali sa simping for the government. Gawas ba? Gawas niya, di ba siya kagawas? Mura din naguyab di. Naapod ni contention regarding gapon sa accord. Nga ang exit clause nga supposedly na adiha wala. Ang lain nga component ana kung sa standard nga kanang gingon kung na kay kontrata or agreement with other person pwede siya bahalang way exit clause siguro di ko suwito niya pero I think bisag wala exit clause pwede man mo magkasinabot lang ihunong siya if na ay material breach kan gitawag nila material breach of contract sa mga gilapas sa mga provision dito sa agreement. So pwede na siya mahimong grounds. Although I think di gyapon siya grounds for unilateral decision. Bitaw. No? So kana if na material breach sa provision, the question unsa man ang gihimo nga reason ni Lorenzana nga sa iyang decision. So kato communist infiltration, security, etc. Nga may recruitment and all. And in the first place, wala man na gi-mention, wala na siya gi-cover sa mismo accord. Bitaw. No? Nya naapoy lahi na pud nga kaning dili ba gyud ay makasulod ang state forces sa UP, like universally speaking. Makasud raman. In fact, no? Kaya yan ay mga specific clauses dito. For instance, ang katong sa UP Cebu, sakto tong ilang gigamit na argument dito. Nganong nanood ang mga pulis. Kay hot pursuit siya nga kuan. Kanang sa tawag na continuous crime siya ba? Kanang imo ang gigukod sa tawag na. Hot pursuit. Hot pursuit. Hot pursuit di ay ang term mo. So if hot pursuit, okay, kanang pwede sila magkasulod. Kanana. And then if mag-serve og warrant, pwede sila makasulod. Kaya kanang mga what if for instance na niingon si katong general na what if na sa bulab diha sa UP. Pugong ninyo mo serve og warrant dito. Kami pa mo report kami pa mo report. Asa mo wala ang gimilab. Mo te dako kay love piece. Dito sa botaw. Nasa kuan ko kana siya ng mga dapat i-clarify na mga concerns ba regarding ang mga implications pa daning kini nga recent nga development. Di man siya development then recent problem. So unsa may angay na buhaton na murag for now murag nadawat naman nato nga wala na taan nga protection sa mga students sa UP. Unsa may murag for you unsay advice na matag sa mga students ug sa kuan? Sa mga faculty. Dapat dili siya dawaton. Dapat dili siya dawaton. So like for instance karon na may legal contest about it. No, so mismo ang UP administration ni stand against manggil aning unilateral decision. And then ay mga tao nga nagpatunga-tunga no, nagpa-neutral kay mga taga-UP niya, mga alipores ni kuan. Kinsa? UP Cebu. Digong. Kuan, encourage dialogue, blah blah blah. Sila Cayetano, sila Roque. The fact that the action was taken by the DND on its own, merit yun siya dapat o kuan, kanang merit siya dapat o responsibility or restraint from towards the DND. Yeah. Second, kato,
i-strengthen sa UP ang iyahang legal contest towards this unilateral termination. Kay katos, katong ipang-mention ako kanina, wala exit clause, and then wala material breach. Those are just the two. I don't know if napay makita na to ang mga legal luminaries and sa violation na ng agreement, no? Or kana. But ultimately, for me, the question is really, are we making our university, in fact, pipila ni ka universities ang naingunaning agreement, no? I think nga safeguard. Ang PUP, di ba na? Og kuan? PUP. Ang PUP na. PUP na sa ila. So these are only the two universities. Polytechnic University of the Philippines. So dapat mas daghan, di ba? Student activism. Dapat mas daghan. In fact, muna ang argument. Instead, kita kabasa mo itong giingon sa asawa ni Kaderma, nga si Kaderma son. Parehan mo sila pugos yun nila nahimog yung House of Representative, nakasunod yun. Bisag kay gipugos yun nila. Unlawful. Kung sa giingon niya, nga special treatment ko no ang sa UP. And then, dapat ko no, sundo na to ang situation sa all other SUCs na wala may na ng agreement, which is supposedly the opposite. Dapat ang mga SUCs buhatan og the same accord, or in fact dapat ang kining accord hindi institutionalize sa tanan ng mga SUCs. Bitaw. Dapat mo spread ang protection sa mga students. Sa mga private. So at least sa public schools dapat i-institutionalize niya siya. Kay it will make sure na ang academic freedom, broad man kayo ng terminology ang academic freedom, no? Bitaw kasabot na sa una. Abi na sa una kay kanang pwede ka mogawas niya mag-inom tunga sa klase mo ng academic freedom, pero in a way murag sakto man. Okay na academic freedom kana grabe kaysa nang i-contest na nila no katong ni-propose sila nga ipang-bantong mga topic di na ka pwede magtudlo og Marx, di ka pwede magtudlo ni Hegel, di ka pwede magtudlo ni Nietzsche. Kaya subversive katong i-propose nila ba? Weird kayo to. Napa ba ito nga proposal? Gikuan ra to nila, murag gitabunan ra ba? Pero wala to nawala nga proposal. Kana lang daan siya kuan na siya kanang attack na siya sa kanang academic freedom. Academic freedom broad siya paminahon kay broad man gid siya ang iyang nature. No, so na academic freedom tanan nga involved sa academic nga setting. So si student, si teacher. teacher, ang kana nga relationship sa academic freedom gina-foster na siya as something that is treating each other equally. Walay something or walay someone nga more authoritative or more authorized than the other. So makita na atong treatment sa UP in terms of teaching, kumantay na atong mga teachers is very very open na tanang posibleng activity ikuan sa inyo because there are no limitations or at least not the dangerous kinds of activities na maabot po sa extremes, no? But diya ka maka-experience og mga different attributes but different approaches ko sa part sa teachers, and then among the ranks of the students you'll also see nga lain-lain sa doon kinaiya and they are not being wala sila gi-box ang student ba nga inaani ka dapat ka mag-usap kay naa ka ani nga institution, no? So kung unsa ka mo na approach mo tuo ka sa teacher dili imo na because the university does not control the life of the students even inside the school, no? So, makakontrol na ta sa syllabus, makakontrol na ang teacher sa syllabus, ang administration when it comes to school campus policy. Di ka pwede mag-inom sa eskwelahan. Diba? We try. Or may rules ba? Pero when it comes to life choices sa mga students, lahi din na. Sa pala ko, gawas ko sa UP campus, ko inom ko. Pero ako ng life choice. Dito. Madunggaban ka dito, imuha ka ng life choice good. Yung mabalik regasol sa Malax kay mo ako ng life choice. At the end of the day, mahagbong ka part na consequences sa imong life choices. So dili siya walay kumbaga dili siya pinagsanay dili mo nang pasabot sa academic freedom. Or mo appeal ka army pagkahuman ni mag-eskwela, di ba? Pwede sa Daghan kayo. Daghan. Naabot tayo mga militar, na ako yung mga taga-PMA na malinog UP. Nag-UP law ng mga general. Institutional thing. Magpain mo thesis sa mga taga-UP para ma-promote. Sige nin, ganang murag.
na naman kita sa topic nga freedom, murag i-free na kanamo ron kay amo sa putlo interview kay murag kinahanglan pa may mag-record pud sa among part. Salamat kayo sa Thank you, Nin. tanan mo gi kuan. Salamat sa time. Mag-inom lang tag. Salamat, Tagay. Mag-inom lang tag tiwas kung balik ka diri sa syudad. Bye, Nick. Sige, mana niya ako. Sige, amping dias bukid. Thank you. Thank you. Dapat rekasada mo ay. Bye. Abi pa lang. Bye-bye. Salamat. And we're back. Wow, ang ganda. Ang ganda ng... May natutunan ba kayo mga bata? Meron I akong- learned a lot about what an accord means. Grabe. Has nothing to do with an accordion. Grabe. Bito nga no ka-accordion. No? What is... Okay, now we out of topic now. Yeah. Unsa man atong ano dito? So may na-feel nimo sa chords ba yan? Dagan siya Bisaya na terminologies na ako kasabot. Ato ay Mo nang nihilom kog maayo kay Basta na pod kasabot ato kuan. nagloading raw. Atong audience. Ang Ato audience basin. Uy, Bisaya mas lang dako good. Ikaw na may English din eh. Bitaw. wala ko Bisaya ninyo ron eh. Kay bo bi ako mo Why are Bisaya. you so Bisaya right now? Feels awkward. Ayaw bitaw. Sige, Ayaw bye. buksa. Sige, bye. Sige. Pero sa bitaw, ano mo na something? Ang akong na-weirdan ko kay, di ba katong mga naay nag-protest sa UP Cebu about anti-terror kay dili man sila gipasulod ni Dean Coro, di ba? Mm. And Yeah. then Oh, burag locked ang gates ato. yeah. And then when they were planning katong nagplano sila og lahi nga protesta dili na sad sila gipasulod. Wala na sa pasulod. Just don't. Just don't. Uy, Oh, mo nang gingon ni Dean Coro, just don't. So, dili po to sa UP police, wait. no? Wala, dili. Oh, pero Kanang sawa sila. pero karon nag-candlelighting na sila inside UP Oh, Cebu. nagkakandalight Well, sila. ano unsa kaha ang nahitabo? Yaw ka po yun. Please stop. Na nagkalahi ang gibati Base- ni Coro. Baka maybe na-hurt siya. Na-hurt siya. Kaya gi-cancel ang accord. pero kaon man siya. Gi-call out naman si Coro, like on Twitter. On Twitter and Oh, yeah. on Yeah. So Facebook. may wala call out sa Twitter. Good. But everyone's getting called out on Twitter. Except Shout you. out Twitter. Tawa mo kay Twitter. One of the Wala most mas laki ba, toxic social environments on the internet, Twitter. But, yeah, kaning daghang mga kanang sa student council ug sa kanang mga like activist groups na ning call out ni Coro kay she was very silent about the UP-DND Accord. Pero nice statement, di ba? Ang UP Si- Cebu, gi-release na 1 day ago, 2 days ago. Pero dugay Oh, ka. dugay. Pero ang have to statement think ra pud kay kanang di mo Vague. ginahan ano man na. I guess ano. naghuwat ra sad siya for the other schools to make their official statements. Okay, satellite-ish or ba yung UP Cebu. Pero main siya, pero satellite ra gyapon. Manlibak daw ang mga other UP schools na ang UP Cebu dyan daw nilalagay yung mga hindi makapasar ng UP Diliman. Uy! Kaya dyan na lang sila. Kinsa na ingon? Atong kulutahon. Police na nato. So, Ato ayun. lang cancel sa Napaila ra gini mo taga UP Cebu ay mula tara lagi dito sa sumanay. Bakit niyan? Mang-recruit ba ikaw ng fight club? Pero ang kanang dili siya unfair para ninyo kato na discuss man gid to dito ni Niño pod ni Niño nga kanang ang UP ra may na inana unsa may thoughts ninyo I think sakto ra I think it makes sense that ang UP ang na-prioritize because it's the state-owned one and then kanang those other schools like Daghang maghihapong mga SUCs. There are a lot of state universities, but the thing is manggod kaning historically like a lot of students from UP Cebu have experienced harassment from the PNP and AFP and death. Bitaw jud daghang nga disappeared during the martial law period. So gi-prioritize ang mga taga-UP kay mga sabaan manggugkait na. yeah. So it was historic based na lang sa history sa UP na nahitabo na. But moving forward it would be nice sad if the other schools could have that kind of Kayo. platform. lagi murag sakto ra pud to gingon ni ninyo dapat mo spread ni siya nga
accords everywhere unta Yes. as much as possible. Sa man. Bitaw, no? Kay, kailangan po dog academic freedom. Pero, like, if tanaw ka sa history, kay di kay ni mo makita sa ang other schools na they're actually, like, voicing out. I think karon I think voice out sila, promoto pa sila sa UP pod. Oh. Kaya murag, oo. namoto ta sa UP ha, kay nagplano May man masyad sila ka dito. ng Safe haven. Iya, mura mo siya. Namang ko'y history gina UP nga, mura siya garrison sa For- kanang descent ba. Kay for katong nahitabo tong Diliman Commune sa una, nga gibarricade nila against state forces Oh. ang tibok UP. Kay I think wala pa accord sa tong time. Yeah. Gisulong Oh, I sila. think mo itong reason na accord. Oo. Kanang gisulong sila, niya ilang gipang labay mga Molotov cocktails. Oh, that's so cool. Mura siya kanang kung sa'y nahitabo sa Hong Kong, Yeah. nga karon recently nahitabo na sa UP sa una. Yeah. Wow. Was that the picture that's been getting like circulating? The picture of the policeman right outside UP. Oh, katong na murag mga desk na or mga chairs nga kanang gipang patong-patong para mahimong wall. Sa PUP? Dito sa PUP. Sa UP to. Ah, Sa UPD? sa parang main nga building diha. Kalimot ko. No, like the Quezon building. Oh, kana atubangan kung aha si Oble gid mismo ba. Pretty cool, right? so cool. Ato tapuhon. Di? UP Malabay as butag molotov. Magbalabay ng tagmolotov ka to. Academic freedom. in memoriam ba sa mga pumanaw. Ano Molotov man sa ang tawag? Is that the kind of alcohol? Or Di mo na ang pangan sa naka-create ana? sa Russian nga nagsugod-sugodan ng kabuang. Oh. That's pretty cool, bro. Molotov. Di ba ko sure? Danka. Danka? Is it That's the... German. Dank. Dang. Well, Danka memes. actually feel like kaning mas Spasiba. dangerous than he say like UP Cebu. Like it's not as Kay well wala man siya, protected. wala siya protection kaayo. Murag, yeah. wala rin pulos ang accord, no? Nga, Yeah. I think gamay ra gani nakahibaw sa accord right before to nahitabo ang katong protest recently. Their law protest. Yeah, more ni kam isa to sa naka-come up sa mga discussion ba nga kanang naaman di ini nga nung wala man ni gamita o wala na ba as defense sa students nga ni appeal adto. Yeah. So like kaning you actually like Cebu doesn't feel like a haven for kaning protest anymore. So like maglisod kayo mag-protest na siya sa Cebu Kaya ang UP mismo dili supportive. Ang atong UP din. Our UP here. Hey, that was UP back then. Pero nag-candlelight vigils sila nung isang araw. So check yourself before you wreck yourselves. But the thing is, like, kay si Dean Cora has close ties to a lot of politicians, man. Ato na i-verify pero basin. Most of the kanang Allegedly. criticisms against ni Dean Coro kay murag most of the time kay mostly for profit Ayaw making. makakuha. Para mahimo siya kanang self-sustaining siya. The Which commercial is school. dili siya kaayo in line with most of the principles sa UP institution mismo. I think nag-prepare siya for kanang privatization sa campus. Yeah. Murag na-feel siguro na niya bang, tanggalan na maging budget po. Ba? Kamot na ang tagkuhan na ni. Murag money-making ng mga Naghaw siya projects. beautification projects, which is Yeah. Speaking of beautification projects, nagbaktas ko itong niaging adlaw, niagi ko sa UP. Yeah. Kita ko nga kanang taas kayong grass ba? Yeah, kauno na ako nga. What if mo na ang AFP no kanang mag-grass cutting ka ta dito sa kuan. Nagda sila AK. Naguna na ko ngayon, delikado ni da taas pang grass diri. Like, Kay hibaw mo unsa nahitabo Nag-gardening sila. right after. Nag-gardening sila. Oh, gardening. Di ba ganahan mo That was ka-gardening? that was the official statement they Yeah, said. yeah. They came there to promote like a plant thing. No, they were there to visit their garden. Apparently, they do have a garden at the botanical like area. Oh, pero dili sila makasod in force nga inadto sa una. Kaya dapat naman sa kaning like arrangement. Kuan man to ang ilang gibuhat kay appeal daw sa ilang plant project
Sila tanong bala. Mo lagi mo ka hadlok kayo siya ba from coming from them bang mo name pa ana nga plant nga project. Well, Pero it's ang fitting. goal daw niya is self-sustaining food nga What? mga food plants to ilang gipang kuan dito Really? produce ang ilang After they've been Pangtanong. killing our farmers? mo lagi. Wow. So mura siya kanang Parang ironic. daghan kay layers of irony at or maybe it's some kind of very demented na fuck you ba? Like kanang di kung ako may AFP mo no kung buhat ko. no, it's like Kung rubbing it kanang in their face nga na kuan ba, I'll kill the farmers and then afterwards I'll be the farmer. the people who complain na akong gipat yun ng farmer, mag-farm ko sa ilahang ground. Wow. Like, big dick energy, I would say. Oh, ba No, sila bito. suyo sila sa mga farmers? Di ganahan lagi sila mo Masajud ko jud thinking na kanang most people attack kanang mga taga UP for voicing out their Activism, opinions, for and the most of the time kay concern naman nila kay ang kanang mga farmers o kanang mga Yeah. wala exactly. kayo. It's so stupid The- because UPNs are fighting for the rights of the people, for everyone, for the masses, for cutting for the urban masses, the squatters, I think the laborers. the way we phrase it Mhm. kay dili nila ma-feel nga sila ang kuan kapaingnan ana nga maayo nga butang ba. Natay disconnect nila in terms of marketing. You I can- Mora yun lang Yeah. mora kagulan ako sa left kanang for broad term ba. Kay pati kay sila marketing yun. Elitista Kita mo. sila And- feeling. elitista. Not just that, it's like murag when I entered into UP, like it felt like a lot of things that the students were protesting felt like overreaction kayo ang ilang mga ano, and then they're screaming at people. Like gikan ba ako Ateneo, so like Wow. that's Wow. Wow. Facts. so murag grabe kay ka stricto ang Ateneo, and then it's like you come to like you get taught to respect the administration a lot. So pag abot sa UP, and then kanang you find I remember my first forum, it was this old guy who was talking about we need a no ID no entry policy. Dagang kay mga students that were rising up and screaming at the old man about kanang murag, you're trying to take away our rights. Okay, ipa-ID mi ninyo. And then it's like as a like bago na ako nakaabot sa UP ato, it's like what the hell is the matter with these people? Like kanang they're just trying to make the campus safer, and then you're screaming at them like that. Na murag, it doesn't seem logical. Na murag, you don't seem like a reasonable person if nga na ang imong reaction. Maybe it's because like a majority of our planning, like, educational system teaches us to obey. Like we're supposed to follow the system. Yeah. We're supposed to be like workers that follow. So kaning like UPNs who are being taught to like think critically or to voice out dissent, like they look very negative in that kind of You're so life. Sa Mega. Pinoy nga kuan, Think sa Pinoy nga positive. mindset. Kay murag bati gid kayo siya tanawon nga kanang Sunod na lang sa gobyerno. Yeah, I've had fights with my mom where she blames na taga UP kung mga nag-away mi. It's like, ano ka ba anak? Nung nasa Ateneo ka mabait ka, pero nung nag-UP ka, iba na yung pumasok sa bahay ko. Ano yung nangyari sa UP? And I'm like, okay mom, jeez. It's so funny kay murag ang mga parents kay magkuan sila. They really want their children to go to UP kay kanang nindot ka siyang Yung institution. matagam na yun. Unya, masuko sila what happens to them in there. It's the monkey's paw. Like, kanang, Ito, be careful what you wish for. I don't know. Pero kana pod katong sa IDs, ang dako nga fear adto nila is kana if mo give in ka sa kana nga Small thing. Rules. small thing, magkadaghan na dayon na ang kuan. It's like what happened in Hong Kong. Oh. Well, at some point, Di, sa Pilipinas mismo, Oh. simple ra ba kayong sugodan ni tanan? Iguro ka ng drugs or But then, kanang mudawat lang tanga. Oh, okay ra na napatay na siya kay addict man na. Nga. It's just Magka-degrade na dayon ang imong morals kadugayan. Anto mo nga ka, okay ra na. The Overton window. well, Wow, ang saragod ng Di, Overton window. ikaw may open na. open the window, Pia. I just know it like in my head, but I don't know how to explain it. So
kuha na lang ka ng simplest ways ngayon mo makuha nga di ka masayo. Yeah. Oh, okay. Ang ako lang understanding sa Overton window is like, di ba naman ay ka ng far, like, na right niya, na left. And, naay ka ng mga policies mo build ang mga kanang policy makers, mga lawmakers, and they push it to the window to one side. And if you go this one side, kay murag mas ma-open up ng ila ka ng opportunity to this side. Kay murag mas normal naman siya feeling kay nasud siya. Naanad na ang kuha. Naanad sila na. Oh, that's interesting. I think that's what happens sad na kanang murag kanang strong strong man kayo nga dating si Duterte, and then when we got there and inana iya mga policies murag moingon ta ala okay murag so this is the normal now. And then ang at katong kani kay different na kay siyang feeling. Layo na kay siyang feeling murag disconnected na kayo from that. So ang ori ka that say Ang kanang mura siya pendulum po, di ba? Nga kung mo overcompensate ka to one side, dako po kayo na siya og repercussions nga pabalik siya to the other. Ang kanang ang momentum ba? yeah. Okay, for example, kung ay mo mga policies, kung mayon ta kang nuy-nuy nga panahon, murag liberal nga mga bisag di good liberal ang Liberal Party, pero murag weak ba? Dili papilist ang ilang mga dating niya. Napod sila kanang lagi nga fault nga murag dili ka makarelate to the masses. So wala na po sila dito sa kanang murag towards sa mga artista kanang murag nindot ra siya dawaton sa Twitter nga mga policies. So ang resistance po na kay ni-build ang kanang dumot sa masses ba kanang daghan man may problema diri nga di man ninyo na mong kuan. So nangita sila og someone nga mo save nila nilang mga problems kay katong drugs kanang peace and order na. So nanginahanglan sila og strong man. So pag prop up sa mga kingmakers ni Duterte, ni-gravitate dito towards ang kuan. So nibali na po ang pendulum to dong speakers. So it's like a reaction. A reaction to Man, hindi ko ganahan ng pulsay. Haha. Aw, why'd you take it then? Kaya siya May makagraduate. napasaran ako. Huwag ko pasar diliman. Yawa. What's sa man may take sa Diliman day? Creative writing. Oh shit. Huwag ko rin pasar sa urag. Why didn't you just Someone take planned to that? be a non-contributor. Okay? Why didn't you join our writing group? Koy. Why Okay, kung not? kapasar diliman, okay lang. Hinom ko ninyo mabot kapasar. Yeah. I didn't even try for creative writing. Oh. Weird siya, no? Yeah. Weird siya ang butong. Wow. You never expected that. I didn't at all. It was Just like how we didn't expect the UP-DND, like the DND to just like unilaterally not like Exist anymore. like no. terminated. It was so kind of sudden, and at the same time, when they sent the letter to UP, kind of the termination of the UP-DND Accord took effect a day before the letter was sent. So, nana. Yeah. So it was already in place. Guys, kanang wala may mabuhat. Pero gatag na yung letter. Wala may mabuhat. It's good. Basahan lang. Makes you wonder what they're planning. Ang weird to kay for a long time wagi ko kasud UP kay lockdown man ang UP. Ako adto ko sa Fab Lab kuno na ko ipahimo nga mga butang niya. Fab Lab. Natoy di siya bula. Mahilig sila ka ng mga makeup, mga fabulous stuff. Wow. Niya naka-adto ko dito kay nagkuha ko sa akong mga materials niya napuslit ko sa mga faculty members mga amigo po na to. Pusulit lang. Nga, kuhan siya ka na. Awkward siya kay pag so dito, gipangitaan si Mona sa guard o ID. Really? Na siya nakabutang nga nakapaskil ba nga kanang UP Fab Lab sa tubangan siya sa kanan. Na siya kanang mga needed nga logos o stickers. Pag gipangitaan siya ID. Yeah. Mato na murag si kuan si Graduation Chief si Radio. Niya isod mi. Nakasod ra mi, ipasod mi niya. Pag abot na mo dito sa Fab Lab, ningon po si Fidel nga nari siya murag problem po sa guard adto nga day. So mo siguro to nga kanang
niana daw ang guard nga kanang si Fidel na siya gipasud nga murag client sa Fablab. Nga naglisod. Kanang murag naglisod siya dasa yung mga gamit. So niana si Fidel nga balik lang, kuha lang sa kuha niya, balik lang diri. Pagbalik atong tao nga wala di na niya kauban si Fidel pasulod. Gibar siya entry sa guard. Otoy. Really? Oh. But that Oh, yeah. same guard saw him come inside yeah. a while ago. Yan, nadunggan ni Fidel nga kanang nadaw sa... Sorry, Fid, sa ako na istorya. Oo, yung minaw ating ang podcast ko. So, nadunggan ni Fidel mismo nga kanang naang client na si Fidel, naang isa ka guard. Ang katong murag main nga guard, may naingon yung kanang... Sana, murag... Ina sudod si Sir Fidel hang nga kanang dili paura-urada or kanang murag dili pa dali-dali og mga dili pa sayon-sayon og pasud og mga tao. So What? That's strange. That is very strange. Unya, few minutes after, naog making ang Fablam, kuha ko sa mga butang. Check ko sa Facebook. I think kantayin nito nga post ako muna nakita. Na-terminate na. Na-terminate na. Wow. Ang katungagan. UP-DND Accord. Dili ang Determinate ang katong nga time. Ang kanang only time nga nakaato ko UP for a year man siguro. Okay. That was because of you, okay? Lagi, murag ka na nagmahay ko nga ni Adto ko dito. Maybe it would have Ngayon, sakay man minsan sa sakyanan ni Mona, murag halfway to the ride pa ko nakakuan nga. I don't know. I guess it's just people trying to do their jobs. No, Like more I would imagine that culturally, they got us screaming at like earlier that day and then magsineryoso na sa siguro again. kanang ang implication kay na ay bagong policy Yeah. ang UP. So Hindi- it comes from the admin. historically, ang sa UP, if mga natin mga kanang people na dili taga UP, pasudlo na dyan na Oo. dapat bisag Yeah. yeah. Okay, like, open mo siya nga, public mo siya nga YouTube university. Oo. Mga na ang kanang policy, Makagamit sila sa Yeah. library. And the people who use the Fab Lab, I would think that the Yeah. Fab Lab gets money from them. Oo, kay So, ang Fab Lab clients actually sila. UP-DTI man siyang project. It's a business Oo. Yeah, like if I were the like staff, ako ingnan ng guard na this is a client of the university and you're not letting them inside na unsahan man ani mo. Weird lang siya ba nga, mura siya coincidence nga naka-experience mi adto nga day of kanang strictness sa mga entry ana. Unya gi-terminate na day po dadto nga same day ang accords. Ang karon nakabalik ba mo like recently? No. Nah. Di ako balik dito, di naman protected dito. Well, It's not hallowed ground. Your existence is illegal. was invited to join the candle lighting pero wala na nadakay busy kay sa trabaho. Yeah. Paspas kay ilang candle lighting daw just like kaning 1 hour. Sa gawas sila or sa Sa sud? sud. Sa tubangan ni UP. Wow, finally. Nakasud Pasud na na dito. dito. Pero I think kay na ay police, there is a police car Jesus stationed Christ, nga naman na outside. sila. Fel. Yeah, right after kinapon hitabo, di ba? Yeah, Katong gisundan sila og intel na yung mga atong si member sa Cebu 8 pod nga niadto sila Ayala. Niya Mo? gikan sa UP padung sila Ayala. Gisundan sila tao nga kanang nakasanina og civilian ba. Pero klaro kayo nga nagsunod. Yan, I think nagmotor to sila kanang murag I'm grinding just tandem. like imagining na underneath it na siya yung murag security thing and then he just put a t-shirt over it as civilian na siya na outfit. Pero na siya kanang pouch bitaw nga bag. Kanang make sure ka nga nagi siguro pusil ning animal Oh nga ba. fuck. So, gisundan sila, abot sila og based sa video kay nakaabot sila Ayala. Yeah, sa sud sa Ayala ilang gi-confront dito. Chip kanang kuan na ilang napatabang sila sa Ayala nga police kanang Ayala nga guards ba. Security? So ambot kung nadakpan ba to sa guards. Pero yan na murag nakigstorya sila sa ang mga taga UP nakigstorya sila sa kanang sa mga guards po ba kanang man ni nahitabo na mo ina na ilang gistorya ang ilang murag nagpa-blatter tayo sila. Yan ang mga guards nga kanang nadakpan na namo based sa katong post nila so nadakpan na namo niya niadto din sila sa murag mabolong nga presinto nga kay naman daw dito ang kuan so na dito ang naitaw dito same siya sa nina same siya bag same siya pants Jesus. lahi og lawas lagi ka nang back to side na picture ba kanang
Mabito tong It was a i-post different nga kanang- person? Ano sa mga si Majimbo? Nasa ilo ka form. Kaya ang mas dako man to, marag tambukon to. No, nasa lang sa scapegoat to. I think siya. scapegoat to siya. Kada marag, suota sa ning sanina, be, kay dakpo na isa na to, kakauban niya. What the fuck? So, nagi mga nefarious shit. yung may Damn. Damn PNP, get your shit right. Lagi? Di pa sakto bill. Ano sa man to? Niniwang lagi siya. Mga, That's rookie shit. murag mga 10 kilos ba? It's not even Niniwang past the identikit na ka. Pero look na they try to get away with that, and then they're actually in the position of power, and you're so just like I'm not a moron. I can see. I can see that, but you're in charge apparently, Oh, so I'm the one who's fucked. I don't know. Like, I mean, Defund the police by. if the big wigs can try to trick the people into believing na like the vaccine's going to be 3,000 pesos, then of course the police think they can get away with whatever. Kadang kabasa ka atong nagingon sila na where did they get the 3,000 peso price for the vaccine, and then they said nagi-google ro daw nila, and then kung unsay price sa US ila lang i-convert into peso, Directly. and that's what they came up with it. Pero nag-ingon man to si kuan, di ba katong murag sa tong tig deal with sa pagpalit sa vaccines ba. See, Dili si Doki. Sting. see, Teresa. Jar, what's his name? Jar. Czar? Oh, katong Czar ba? Czar sa vaccine Czar ba? Vaccine Jar, nakalimutan ko sa pangalan. Nga way ayo. Don't know. Kay his niana name. siya nga kanang di lang na mo masaba ang kanang current nga price. Ano? Yeah. Kay di na siya pwede Confidential. na nga agreement Okay, between the mas- Philippines and China. Oh, wow. So ang mga tao di gid dapat makahibaw sa presyo nga kanang gipalit nila ba. Fuck that. Kaya ba sila Gamit kaya- atong kwarta. Kickback. Lagot ko ng kickback na culture eh. Nang nadot sila kuha dapat. Lagi? Something. Yeah, Sa mga gobyerno eh. how else is this Ang supposed to hassle work? kayong sa katong Kingmaker when like Bongbong Marcos had a story that he wanted to tell about what he wanted to get in, and then giingnan siya na you have to get into politics because there's no money in what you want to do. The money is in politics. And I'm like, God. what the fuck? And you would say that in an interview that the money is in politics. Like, you're supposed to be public servants. Where would you get this money? Pero klaro ba gid kayo? Yeah. The money is literally in politics ba? And at some point, you can only participate if you have money. Mm. And then he has like a story pa in that documentary where he's like naghinambog siya na I have to go back to the Philippines, like it's safe na ma, it's safe to go back to the Philippines. And then he's talking to his friend about like, can I borrow some money for a plane ticket to the Philippines? And he's like laughing na murag, what do you mean, like you can't loan me money for a first class ticket? Me go back to the Philippines and not fly in first class? Are you crazy? Like na siya inga na nga, wow, fuck you. God. Rich people are annoying. Yeah, right? It's like, Mostly. anyway, Pero, back to vaccines though. Si Duterte, nganong private pa na yung Bitaw. pag-vaccine? nga. Wait, Akala ko ba naman kung magbabaksinate siya, ako ang mauuna. oh. Like everything done in private sa Pilipinas kay Sketchy. sketchy gid kayo. Sketchy gid. His salon is still private Oh. after like 4 years. Ang presyo sa kuan sa Sinovac private Private to pod. gapon. Yeah. Ay ang pag-vaccinate private. Nga, what was the exact thing that he said na magpa-vaccinate siya na public? Oh, Yeah, public. he doesn't want it to be public. Did His he say inoculation. Did he say why? I don't know. Shy Maybe siguro siya. It's like kanang i-demand ra jud siguro na sa people na kanang dapat na ay Sinovac nga box jud, and then like you show us na no cuts. Lagi. It's like the Black Mirror version Pfizer of na the yung Philippines na kanang we need President Duterte to take the vaccination and then like Wait, once I script sa DDS like defending. Ay, Bitaw. Obaw that's kita. is there Abaw a, kita. is there I a didn't script say na? anything either. Makikita bayagid ko dapat pero What's wala kita. I what's think all wala to? sila ma-defend siguro. Ano sa matang recent nga photo upload niya na nag-sign up siya for Nag-ano the siya? national ID system niya. Oh. Lahi nga ID. You know?
like, who is that? Scammer. What is that? The national ID system? Like for Dugay naman nila citizens? gi-push. Yeah, Oo, dugay na. No, 2018 na siya gi-implement into law, the national ID system. Nga wag yapoy Online dagan. progress. Okay naman siguro ko. Hindi okay na ko. I'm still a bit concerned. I don't know what What's what it for? For yeah. surveillance lang? What's Mo the nang surveillance? most people mo are nang afraid of hadlokan na nila. kanang surveillance siya nga kuan. Kay check man na every time ato kag port ana. So I thought, murag na like, kay traces I thought you were ba? gonna say whenever mo to Pornhub. Like, na-nervous ko. Like, what? Are you serious? Oh, naratay isa ka Pornhub account each Filipino ba? Bito, kita ba pinaka ano? Pero dako na premium siya Pornhub by user. premium siya. Bitaw. Okay, At okay. least kung ang if na lang ganing bayaran ang Philippines nga mga Pornhub na lang. kuan kana na lang Pornhub for every Filipino. Para at least di kayo mananggahan pa kayo ba. Kita may highest number of Pornhub users, di ba? Ang Pilipinas man. Pero pila ka bukang na account. Di, longest time longest so time. kahinay man tag internet. That's the excuse. Oh, there was a group though, like kanang they had to apologize kay daghan dog mga Filipinos na kanang sigig complain sa ilang ano slow ang ilang internet. Kuan ang Converge nga Converge nga ban. Kaya pero katawa gid to. Atayo. Ansa na hitabo man. So, ang Converge nga bro siya hardcore nga kuan banda sa US. Like metal. Hindi ko sure if US basta sa gawas. Yeah. Yeah. Na sa ilang Facebook page, matinganan lang sila kay murag every few weeks kay kanang nalapoy kanang Filipino. mga Filipinos nga wave ba nga kanang kuan. Usually kung maputol ang kanang Converge nga internet sa Manila. Kaya dito mangantak ang mga tao na pero mo to murag ni bitaw silang statement na dili na kami wala mi labot sa inyong internet, we're just a band. Yeah, sorry na lang na slow in yung internet Philippines. Hinay sa din Converge dahil okay na sila. I think kita mo ko mga reklamo nila Paulo bago mapaong mapaong siya. Okay. I think dili ang speed niya mapaong. That's okay. But a lot of people were excited for Converge, diba? Wait, is this the You're band right. or the internet? Maybe both. They did that to like kanang mga Pinoy. We also did that sa kuan sa Which one? DDS ba to nga page mo? na page sa Indian koan school. Nga DDS. Kaya tinga sila kay ngano daghan kay mga Pinoy nga nang comment kay kanang mga DDS nga koan ba. Mga DDS trolls ba nasa ilang mga page. Ano man ni? And what did they say to that Indian school? Indian Wait. school. Nag-release pa silang statement na we don't support this president either. Can you please go away? So inana kasimple ang Filipino. ang ilang mindset ba kanang basta ma-search na nila ako mao na ni or pinakauna siguro na magawa sa search bitaw. I Sa think Facebook pa gid. I think kanang it's just part of the shits and giggles resod like kanang nanaa siya murag kanang mga Filipinos na moabot og kanang murag No, do you no. know the way. Mo attack lang. Di na siya Pinoy na kaning I got into a fight with kaning like one netizen online because of the UP-DND Accord yun and kaning explain jud siya kaning I don't need to cite my sources, it's common sense. I don't need research, common sense na. Naunsa. Di na makaangay mo to bagog mga tao nga maginano eh. I don't know, nanggigil lang siya ko atong adlaw. Ang kaning kapoy, mga bugo. Okay. Toyo. Basta bugo di kay nana dayon. I'm sorry, no. Di lagi mo elitista, Suno mo boy. elitista gini mga I shouldn't taga actually UP. be Ito na mga elitist. taga-UP Mga eh. taga science high. Inyong dress nga murag suspenders na dili. Yeah, we shouldn't do that. We shouldn't, but sorry, makasapot lang. Because they don't take any criticism and they refuse to be educated because I don't need research. I don't need Willful these things. ignorance, di ba? Mga yung pinaka At some core sa atong being as Filipinos. Kinda, like we are so proud of being wrong, and we're so confident about getting our wrong opinions. usahay kanang daghan ra sad kay silag sayop when it comes to their arguments. Like you will bring a point and then they will just argue something that is beside it, like murag as Pinoy gani na ingani, and it's like but that doesn't concern anything we're discussing now, and mura na ilang ilabay nimo.
Kaya I think ang concept of winning argument sa Pilipinas kay Mapahilom lang just ang, be the loudest man. Oh, kanang basta mo give up ng imong kalaban. Edi daw man wow, ka. edi wow. Oh, basta. ikaw na. Ano jud ko, like, whenever I try to have, like, a discussion about the president or policies, like, kanang kasaban na ko sa akong family na, sige, ikaw na magpresidente, ikaw na. I'm like, but, what the hell? Like, can't we at least talk about it? Wala ba na niagi sa inyong mga dreams sa unang may imong presidente? Huh? Oh yeah, I wanted to be president, No, as well as really? be an astronaut and a physicist I and, wanted to be- paleontologist. and a politician. She wanted to study dinosaurs. Oy. What a nerd! I've never went through a dinosaur phase. Ernest Dino. Oh man na. Nakabasa may Twitter post na, did you know when you're an adult, no one's ever gonna ask you what your favorite Oh, dinosaur is? gisindan ko tayo niya. No one cares. What's your favorite dinosaur, Did it- Ernest? Oh, we're asking. No one cares. I'm not saying. Oh, come on. We You care. too cool for that? Oy. I bet it's a raptor. that's Di how kanjana, edgy is. Mine is a triceratops. Oh, I don't have a favorite dinosaur. Aww. Or maybe the one with Plants the mo long na neck. mo. The long The neck one. Brachiosaurus. Dili lahi na meron pang nga kay dili man to. Sauropods? Ah. In general. White wizard mo na, di ba? Sa ngano sa Wizard Wait. mo na ba eh? lizard feet sauropod. Mm. Why? Because they have lizard Di kay feet. upat man sila og tiil nga nasa ground. Oh, so, siguro na. ano sa manay mo, Pia? I have no idea. So, I don't Jeff know Goldblum. anything about. Yung favorite dinosaur. I know that one that looks like a fish, and it's called. Wait, no, I don't have any. Wait. Ichthyosaurus. Is that just one? No, I just know that Murag it Or feels- like Lang, general? general, Basta mura siyang fish og forma, pero reptile din siya. Yeah. Oh, is it the one in Wow. Jurassic World that eats that poor assistant? Dili. Ayaw ko ayaw ko pasudlaan nga packet kay. Pero walay- makatubag ikaw. Pero, I think nagawas naman. Mosasaurus to nga kuan kato nga Yeah. katong dako kayo sa mga murag lizard like. Oh, pero nagawas naman sa namang mga favorite dinosaurs. Ikaw na lang, Ernest. Dili ako sa Ah, love them especially... all dinosaurs are queens. Oh, eh. Aww. Except the ones in government. Mga crocodiles. Mga reptiles. Mga reptile. Di mo na reptile ang dinosaur, guys. Ang sama sila. They're Birds man na sila. Actually, yeah. ang birds kay dinosaurs na sila. Wow. So na sila sa class nga Dinosauria. Oh yeah. Every time you Class eat a chicken, body. you eat a A dinosaur. Sad kayo na di ka na yung paleontologist, no? Lagi? Na tigi mo rin gitara. Lagi nagsige na hinungkog ka ng ka-worry aning Pilipinas. What am I May gonna do with... pinag-kaut-kaut na lang kog bukog. Sayon pa kayong kinabuhi. Lipat yun, may hapon kapag kaana. Dito, Adi, kung makaut ko. Magkaut ka gun? Mm. Yuta? Atos bukid? Di na Atos bukid? Wait daw. Basing maaan kog IP ba? Unsum ka imo na yung indigenous land. Bang bang bang. They'll just like kanang spread a bunch of like dinosaur bones. They're like, yaw, drugs. Mao siguro wala tayo mga discovery sa atong forest no. Wait, Hey, they discovered that giant crocodile, si Lolong? Lolong. but that's not in the forest. Oh, it was... Di ba sila forest creatures? Di ba? There's a sea crocodile pa? Mm. Yeah. Are there land crocodiles? Na may mga saltwater crocodiles Yeah. na napoy Oh, okay. nara sa inland yung Like mga- river crocodiles. Whoa. Pero, daghan man tag botanical discoveries. Kaso lang, pamatyon po datong mga botanist. Lagi? Mana delikado kayo mag-discover of anything sa mga forest sa Pilipinas. Yeah. Kaya ang tanan na nga nadiha kay AFP o NPA. So, I bet you could get away with it if you named it after like a rich person or a famous person. Like, this one is called Roddy. And then they'll be like, sige, ipalabas mo yan. Ikaw na ang pambansang animal. Just such a shame kay dako kay atong biodiversity and we have the most like rare alocasias here in the Philippines. What is that? What is that? What's an It's an alopecia? Alopecia? Allocation? That's... Isn't that the one where you lose pero your gamay hair? tag allocation dire sa Pilipinas. It's like kapamilya siya sa mga gabi. It's in the same family as the Pamilya gabi-gabi. ko. Mga razo. Wow. Taga nag-joke na. What an inside joke, Ernest. Yeah. Like all the other 30 people
What may muminaw ni? 30, that's a bit We much. only have one. No, it's like probably 30 people know him in our circle and only one of them listen. Not to include kanang the four of us who just listen to the podcast. Wow, nakabot tag favorite dinosaurs. Okay. Wala lagi po nagsaba si Ernest. Aww. Si Reptar dyan na yung favorite nga dinosaur. Yeah, it's fucking Reptar. I Pero know. bitaw dapat mawaan ng mga dinosaur sa government. Sila Bitaw. may nag-maintain na niya status quo. Lagi? Niya, for example, si Enrile, isa siya sa mga nag-sign-sign og mga accord. Naragyap siya ito. Bito, once may dapat na siya ka ng statement about What's your that, no? statement? Kaya di naman ito ihang accord actually. Di man to so to UP-DND Enrile. naman. Pero at least ba, kanang murag gamay lang bitaw. Kanang, No, Like, kanang, hey just a man, little don't fuck. do that. murag kanang, I respected them before. Bisag mo na lang bitaw siya. Iyala i-acknowledge. You ever think like the Philippines would be ever rid of cutting the ruling oligarchies? Dili. Muna akong problema sa kanang mga tao nga ganahan o ganang constitutional reform. Kaya unsay nakabuguan na nila. Kaya, Wow, okay, let's Wow. go. Words, ha? Please, tell us. So kung ganahan mo constitutional reform karon sa kani nga current government Oh no, sa isa sa pinaka-abusive nga that is not government nice. kay ang ilaraan na is kanang ilang gi-push karon isa ra gid kabutang nga i-reform ana ang pagtanggal Extend. pag-abolish sa party list system Mm. kay mo daw nakadaog mga commies sa kuan commies sa kamara. Okay. So ang kahadlukan mo guna na pareha tong sa ID sa UP nga Yeah. atong na topic na if mo give in ka na for example mo na ka sige ato na i-reform ang constitution for that little thing it's the window. mo ana mo din sila kan it's open now so po may atong pwede ma-add so po may atong pwede ma-change ani ako ay kining term limit sa government pwede na nato Naman sila tanggalan plano, di ba? They want to Yeah. extend the term limits of the current administration. lagi di lang kana po daghan pa po pwede nga mura ang UP-DND Accord It's natanggal only ganin the nila. beginning. Mm. I'm Daghan really na kay scared. Gin- Daghan pa kay protections nga pwede nila matanggal kanang officially if ilang mahilabtan ang Shouldn't we Ang be scared? presidents, yun na. Presidents. Shouldn't we be rallying? Shouldn't we hold a revolution? Dapat nagyayor Oh, you wanna get Sige ra mo tag yun na. you wanna get shot? Pero daghan may ka ng ganahan mag-organize pero mag wala lang kay tao paghihapon maka Yeah, it's Yeah. like it's dangaroos out daghan there. man kay right now. like mass organizations or something. ang ganahan pud nako yun is maka-reach ta sa Tipping point. sa kanang silent majority karon sa mga tao ba. Kanang mga tao nga pwede pa ma-bring sa atong side mapasabot dili to bring to our side gid kanang ato lang mapasabot nga unsa atong What are the gikan. stakes? I Kay feel mamagay sila magay makatabang kay kita tanan diri kay bawo naman ta unsay angay na to buhaton. we need more people in We the need to power. liberate. We need to reach out I feel like sa middle. Daghang kayo sa Cebu na ano yung gihapon, like they still support this regime. Mga rich people. Ato ni mo sa comment section sa Sunstar Cebu no kay daghan yung gihapon. Ganahan ang kaning Pero namo pa yung mga trolls ana nilang mo feed nila og information. Yeah. Niya mo feed nila og mga memes. Niya maglagod ba ako sa ilang mga memes kay mga sayop-sayop ba. buko jud kayo mga Kaya kabasa ko to kuan katong pagtanggal nila sa accord na imurag statement si Enrile nga ilang gipang post ba. hindi pa jud Kaya naman to sila nga kanang katulaging kang Cardema nga statement nga. Uy, unfair man ni nganong special treatment man ng UP ana niya gipostan dahil nila mo adto kan. Oh, mo nang gisulti ni Enrile sa about anang issue. Yang giingon adto kay kanang I vehemently agree with the kuan ba nga dapat i-terminate na siya. What? So niya to din ko sa yung page. Niya dito mao yung page. Ang katong screenshot, wala to siya ni-exist ang gikopya ang text. Wala to siya nahimo gid nga statement bisag sa kanang mga clone pages man lang gani. Wow. Niya ilang gikuan kapila to gi-repost sa katong post gi-comment ba. So dali ra gid sila mo tuo og kuan kay nay maghatag sa ila og nay mag-feed sa ilang mga memes ba. It's Wasn't a there a- cult. Wasn't there a study about this, about cutting information wars and cutting how like fake news will always win?
Si against- Infowars, si Kuan. Si Alex Jones. Alex Jones. Well, like kaning like psychological studies about kaning how like kaning in terms of information across the internet na kaning fake news will always come up. Mm. Mas interested man ang algorithm og kanang mga strong nga mga wording. Ano. So ang hate gyud mo taas pod aside sa fake news. So I kind of realized na murag the past 3 episodes kanang we've only been talking about the Philippine government and its shortcomings, but you kind of can't blame us kay it's like every week na lang na atay something to say. Mablame magyapon. Huh? I think mablame magyapon. Yeah, it's like Nakakabalik. huh? Oh, okay. Don't all Roman. Okay, go. Yeah, it's like na-realize na ko the past episodes we've had. Sige na lang tag we've become a kind of political commentary podcast because we're always just talking hope. about the administration. Oh, that was the aim, di. Dili. Were you recruiting us? Are you saying? But at the same time, you like more naman sad na ang topics that we have to talk about. I think, and then like the government just can't like. Could you just give me 5 minutes where you're not fucking something up, please? Ang atong goal man ani kay makapahungaw ta sa atong mga thoughts ba throughout the week. Nya isa man siya sa pinakadako nga nag-bear down ni mga That's thoughts true. good Lagi. gikan sa ilang mga kabuang. I mean, Yeah. it's something you can't escape from, and if you turn a blind eye to it, then what are we? Fence sitters? Lagi. It's like Pinoys. I can't post anything that I like. Oh look, I did this thing. I watched this thing on Facebook. Cause then like, dagang kay mugawas na. Oh no, now I have to comment on the shitty thing that they did right now, and I have to share and retweet so that everyone will be aware. But like detrimental is engages a mental health. Lagi. Yeah. But at the same time, like necessary man siya. Pwede ba kahanga ka ng ang tanan nato gipambuhat kay para rapod sa atong mga circle. Maratag ka ng We're just making an echo nagparot chamber. ra ta ba sa atong I don't know. I have a lot of DDS people who support the government, so I hope that they see my posts. But I'm pretty sure that some unfollowed me already. ako mao pa na akong hope actually. Na- Wa mo kay follow ka? unfriend sa kanang based on political kuan ideals. Wala ko gi-unfriend mga writer kay di jud na ako mapasaylo mga writer. Ako po, It's like bisang ko atras, mo sila atraso na ako. educate yourself. Mga writer, di man sad ko ginahan na nila. Lagi. Bunch of circle jerking artists who like unsa na mga groomer na sila. Is it Tiny a writer? No, Yeah. Natingap ito. Have you been to a writer's event? They're just there laughing at their own jokes and then di ba sila maminaw sa nag-present sa long poem. They're just there to like talk Okay, to the other bisag ko pa sa writers. creative writing, mas maayag pa kog jokes nila. Lagi. Bitaw. Oh wait, that's true. Yeah. It's a lot of people just reliving their glory days about when they used to be creative Rag kita. and romantic. Hey, I'm not stuck there. No. Ako nang i-change ang akong Facebook profile Really? na. I used to have a Facebook profile that said aspiring filmmaker and now it's just like news writer, occasionally Aspiring na lang. funny. Aspiring. Sakit no, kanang ni-aspire ka to be something ba? Yeah, mo nang imo i-describe sa imong self. Aspiring. Ito, dapat, lang. Okay, that's nothing wrong with aspiring. Di, pero sakit siya What ba? are you gonna do about it? Just like, Why? aspire. You don't ba? want to aspire? Di ko ganahan mo aspire. Cool, So pa-cool na nice. po na Ernest. Dapat ka nang mag-plan lang ka in the shadows. May tabo ra siya nga butang. Oh, what a ninja thing. What Oh, no, a no. It has to be organic. That's the true art, di ba? Dito. what an Akatsuki Aspiring. earnest. Ay. Pero daghay ka ng post po doon na kanang sa in another sea. Across the seas, they were like, "Hi, paano na makapahuway na ta?" Lagay na na yung Sila? hope. Bita. Sa balik na, Okay, na-inaugurate naman si Biden. Yeah. Wow. Oy, congrats Joe Biden. Salamat kayo sa interview game. Joe Biden. Salamat di ay. Joe Biden. Kanang, it's so funny that the entire Biden inauguration, the biggest thing to come out of it was Bernie Sanders regale. It's like no one is talking about it. My entire newsfeed is filled with Bernie sitting down and then kanang ano ba na? Lagi daw kang kayo memes. There's this meme of kaning, like, Bernie just right in the middle of Joy Division na kanang mountains. Ang sandwich. Napang katong murag
kaya ba ka itong clip that's going around of the guy na murag, he aggressively pulls out his fold-out chair. Like, Ayan, it's like, nasi Bernie. pag Nasi Apil. Bernie, sets it down. Cute man, pasaluan Ano na sa day kanang murag, a lot of people really wanted Bernie to be the president kanang versus Trump. Why did he lose to Biden? Leftist man good siya. Wala man siya kuan sa ilang sa tawag gani primaries. Yeah, So ang primaries ang kato ng mga bigwigs sa ilang sa Democrats may mo pili nimo. Yeah. Sila may mga tao dili na sa kanang sa general public ba. Yeah. And then what they said was, I think appeal na po ng general public pero mainly diha ka mo garner og support pero wa mo kay mo support niya kay marag too far left lagi daw siya. Yeah. yeah, he doesn't know how to play ball though with the corporate people, Lagi? according to what I've heard. But I feel like him being at the left is really great. You know? Pero nakalingaw kay siya na may in charge karon sa budget committee sa kanang Ooh. Siya na master of coin. so kanang wala gito I am no longer asking for your financial support. I am no longer asking. Uno reverse card ba? Sila na yung mga yung financial support niya. Do you think na mamroblema ra sad sila with all the kanang murag, just like our government na like the office ni Roberto is frequently like stopped by ang mga opposition niya. Do you think that Biden is gonna have that problem like when he takes office? Oh. Kay kusog manggihapon ang poll sa Trumpist nga Pero, mga tao ba? di ba daghan mga Trump supporters sa Senate kay ning Gi-renounce siya? nag-renounce sila after After the riot? Sa riot. Pero muna murag ka nang balik na pud sila sa daan nila nga duwa. Yeah, what they said was kanang kaya ba kang katong meme na the evil is defeated na ilang gihimog the evil is no longer front and center, so we have to keep vigilant about the issues once again. Yan. But at least naabot na sila ng point. Yeah, and Biden already immediately like got to work na kanang daghan na kayo siyang mga executive orders na mandatory na dapat ang mag-mask when you're traveling. And then he Balik sa Paris climate deal. Yeah. Ano ba yung Paris na yun, pare? Murag mo man ang mga carbon emissions, di ba? Murag ang tanan countries nga signatory ana kay dapat mo comply sila nga. Someone had a kanang take on that. There was like, what does Paris have to do with anything? Oh, like- and then it's like, and he was like, I'm not from Paris. he was a politician, sad ba, no, kanang, I think, Republicans, and then, like, murag, you fucking idiot, like, that's where it was signed, and then, isa pa to, the wall, it's no longer, was it being worked Wala on? ba Like, yun? really? Naman. May na-construct pero And kanang, the ban on the Muslim countries, predominantly Muslim countries, he also removed that. And what was crazy was he was asking the Trump administration, like the exiting administration, for their plan on dealing with the pandemic, and he got nothing because there was no plan. It was like, fuck. start from scratch daw sila. Like, how the fuck does that happen and for 4 years? And then kanang, like, what do you think is like, wala ba anyone behind those lines? Or kanang no one would just push forward? I don't know, look at the Philippines. We had no plan. We still Bitaw. don't have any plan. Hey, but things are moving forward. Against the NPA. Yeah. Against UP. And it's kakasol sa doy na murag kanang blatant kayo ang pagbastos sa mga Philippine people. Like murag sorry. Like I would at least kanang challenge the Duterte administration na ayusin mo ng klaro kayo na Uy, gicholins binoangon me. Gicholins daw. It's like, can you please just, if you're gonna steal from us, make me not feel that? But like, kanang, Lagi? Mas Marcos. Harap-harapan na ba? lagi, it's like, ipakita mo na lang talaga na nagnanakaw ka. Mano makasapot niya, mano magsitag yaw-yaw about politics every time mag-abot ta. Lagi. And the funny thing is, nagayapin mo laban nila. Okay, sa turo mo na yung magbuhat. That's always been happening. Yeah. That's how it works. Murag ka nang, wa pa ka na anad? Do you think that America is, di ba America was the one that, even under Trump, they banned like diplomats from other countries that are
violating human rights. That's why si Bato kay dili siya nakasulod sa US. Was that? Oh, appeal siya sa kanang wala siya visa nga makuha kasud. Kay bati og relations ang kuan tungod adto. Yeah, but I thought Trump liked Duterte. They were friends. They were macho men. Abot kung friends bagid sila nga friends. But Lahi man ang priorities ni Trump pud adto nga time. yeah, they have the same platform of kanang we're strong men and we are gonna get shit done. Drain the swamp per se. Oh, pero mga QAnon shit. Ang kuan na is lahi ra sila og goals. Kay si Trump ang iya kay ganahan lang niya ma-confuse ang mga tao, mga inana. I don't think he knows what he's doing Oh, at lagi? all. Like he just wants the attention, and then as long as he's in front of everyone, and he wants everyone to think na he's doing a good job. Pero kang Duterte man good, daghan kay siya gi-overturn nga mga shit I gikan think, sa kanang progress sa previous nga mga generations ba. Nga iyang gibalik karon lang sa yung term. I really think na ano naman sa good, like Duterte is more purposeful kumpara ni Trump sa Ako, iyang inana, government. Like murag, he's more of a Ano siya theme? No, like he knows what he's doing. ish. He's a Ish. puppet. And it's like stupid, like, and then it's like, is it right to say thank God na lang nang goes ang pandemic because like now the blunders are front and center for all of us to look at, like murag klaro na kaayo na Pero ang pandemic biya po Stymie. naka-push sa ilang mo go against sa kanang sa mga lefties, sa mga Yeah. oh yeah. They're using that. Kay pagsugod ba sa pandemic dito pa sila nagunahon na nga, hoy kaning anti-terror law ba pwede na Lagi. nato malusot sa kuan kay wala naman mo No, protest I against think this. I think na push man sad siya kay kanang because there was so much criticism going out na. Oo kana. So Para ma-dead ang kuan ba, ma-dead ang yeah. criticism. And it's just like, well, what are they gonna do? Protest at UP? let's make it illegal. I will make it legal. So kana nagyoyo gihapon ka about Even then, na overshadow na gihapon si Joe Biden. Thanks a lot, Joe. Oh no, they have Sleepy it good there. Joe. Uy, kanang ang nahitabo bitaw sa Twitter kay nag-ano na, the Trumpers are already trying to push back on Sleepy Joe na nag-try sila hashtag na impeach Joe Biden now. Impeach Joe Biden? Or something. Basta impeach Joe Biden now. Ayana. And then, ang nahitabo kay the K-pop fandom of Twitter decided to overtake the hashtag. So whenever mag-search kag impeach Joe Biden, like hashtag impeach Joe Biden, it's full of mga K-pop videos. Kana mga, oh my god, this guy is so cute. Hashtag impeach Joe Biden now. They did it again. Heroes. Yeah, they've been doing that a lot. Since pa man nilang giana, maana ba ang kalang Duterte Yeah, administration? they do it. They do it to the Duterte administration. Yeah, kanang mga, ilang mga ni Lenny. Unsa man ang mga hashtags against Katong Lenny na, Robredo. nasaan si Lenny? And then it's just mga K-pop videos ang magawas. Oh no, I stand the K-popers. They're pretty great. It's like, Moonbyul. Basa. ano pa yan pare? Di ba aso yan? Moonview? Are these words? Is this Moon? That was a meme at some point about a wolf. 2012. No Moon. Like, so Moonview is that Moonview. again? Unsa man na? She's a lady. Kanang view sa moon ba? Si Changa? No, not Changa. Changa. I'm calling Okay. to you. Changa is Chinese. Okay. So Moon, she's the moon goddess. Wow, did no one watch Over the Moon on Netflix now streaming? In countries, like, Countries? in select countries. Countries nationwide. Okay, kanang nalipog ko aning one talking point na to, which is ex-PDEA director arrested. What's that story, Kuya Ernest, please? Ex-PDEA director nga nagtrabaho currently Unsa sa ang Cebu. PDEA department? Philippine Drug. Drug Ah, Enforcement. DEA. Drug Enforcement? It's the DEA. They Mo enforce enforce sila drugs? I think mo na Should be yung entrapment. Yeah. Okay, so the ex-director of So PDEA. director siya sa PDEA, retire siya or nihawa siya sa kuan. Niya nitrabaho siya locally sa kanang isa sa mga
security firms diri sa Uh-huh. Cebu. Nga, Can we say where? pwede Or- siguro or niya. are you gonna say Pero ato that lang for the ikuan sa ending? karon. Okay. Nga mo na anya na siya'y gipapatay nga lawyer. Like Last siya year. mismo ang nagpapatay, or was it like from the higher ups who told him to have this person killed? Di kay wala naman siguro siya kuan to. Ambot lang kung appeal ba na sa yung mga previous ng mga cases. Because the murder happened 2020? 2020 Uh-huh. Attorney Wee. Yeah, well, Sa what mga- happened? Context. Investigate man tong mga kuan, gitanaw nila mga CCTV. Kaya ang gunman mismo nagsakay siya with someone kanang backrider. Pusil niya ang attorney. Mm-hmm. Unya ang kaning expediya nga ilang gidakaw pron kay na siya sa iyang personal nga pick up. Uh-huh. Niya siya mo ni point out kung kinsay pati yun. Ato nga point. So nagit siya sa scene of the shit. crime ba. Whoa. So his face was captured on video? Na iyang sakinan, ambot lang ko nakita Iyang ba gid niya. sakinan. So Wow. after na kay di speed off siya na. Kasi siya kabantay nga na CCTV footage pud dito. Para Wow. trace man niya ang kanang agi ba gikan gid siya atong area. Karon pa na siya na uncover nga. Ano? I think karon pa na mo na ang recent nga development sa case. So gidakop siya. Wow. Gidakop siya sa ako na dunggan is while on dialysis Oh, damn. sa isa sa mga dako po nga While kuan diri. on dialysis. Nga hotel na ba kanang hospital sa Cebu. So he's sick, mm. and then Basi. that's how they got him. Mm. Do you think that Ethical ba siya nga modakop kag tawo nga nasa no, dialysis? at some point, Marag, he's not some kind of fall guy, or are they just dropping him now? Di siya man ang ni-hire sa kuan Mm. sa gunman. So dili siya ang gunman. Because in my head, the gunman is like also The police already. So kanang Or dili kuan siya kanang career criminal yun ba? Independent hire. Wow. Anya ang nagkuha sa gunman is ang katong nag-drive sa gunman. Na yang murag kanang partner sa angkas ba. This is like on the job where they get Oh, that's what you get when you don't use your own men. Mm. Like you Eh, get expedite naman siya so you get dropped. kuan na siya kuan. So murag a few days after may bagong info kay pagdakop niya na hibaw-an man nga siya mo head sa kaning CBP sa Cebu Business Park. Whoa, in Siya Ayala? siya mo head sa security diha. Oh shit. Yeah. Oh no. Naman to sa article sa Sunstar. Mhm. Unya, it so happens day nga ang head po na, mao po siya ang head sa Ayala Mall mismo nga security. Whoa. Yeah. This comes from someone nga nagtrabaho within sa Ayala pod. Mhm. Ang kanang nasa business dito. Mhm. Kato siya ang kanang Expedia director nga head sa security. Isa na siya sa kanang mag-roam po dito nga mag-check sa kanang Mag-point mga out sa check mga kinsipat yun sa Ayala. wa ko pa diba. Pero Maybe. so mo ton pag-mention anang kuan nakahinumdum ko nga murag ka kita nagigo sa yung naong several times. Siya may head sa kanang mga mag-orange bitaw kuan. Oh. Mag-orange nga Wala ko ka-notice na. pants ba. The Daghan orange ba na sila? pants people. Oo. Their dogs are really cute. Lagi. Why do you know about these orange pants people? Because their dogs are Siya man cute. tong ni grab sa tao nga moambak unta gikan sa Oh leg. yeah, I remember that. Oh. Nilagyan wait, mo kog meme na niya kung sa gidrawing ang orange yung pants. The Lingam- pediatric person? Grabe. Dili ang kana nga mga orange pants nga guards nila ba. The interesting thing about that suicide attempt was that nag-balance siya sa kutong railing sa Ayala ba eh? And then, Nilingin ba to? lagi, and it's like, she was like fat and stuff, and then she was balancing there before they grabbed her. It looked like she wasn't gonna fall. It just looked like nag-Joseph Gordon-Levitt siya na kanang murag the walk ba? And then, and then they stopped her. They took her dream away. But, ninggawas dyan ang katong mga meme na, hala mo, log. Tapos na nang remix kay ano na siya. You've made it. Pero kana murag safe gid ang Ayala kay ang Orange pants people. head nila kay kuan man Expedia director. Na- So if dapat kanang if na- searchan ka sa mga guards sa sud, Ay. tanawa lang po kung nabo sila ibutang nabo sila i-plant sa imong Oh my bahay. Bahay. God. Like the lawyer that he had killed
Was he the one in Liloan? Or Di ko sure kung aha to the pit exactly. I think sa Mandawi or Cebu. Oh, the Chinese Oh, one, we- right? What was the lawyer like working on? Nang ano gipatay What siya? case was he working on? So sa katong sa balita ang giingon ra nila is personal daw ang motive. So dili daw siya about sa case. During that time, a string of lawyers were being Oh, killed. nagsunod-sunod to sila. Yeah. Yeah, just defending farmers. Ang katong killer to, ang gunman niya, mao po napatay sa isa. I think Oh. sa katang isa ka high profile pod na 2020 case ang Katong sa Liloan. basin oh. Mm. So, nara gyud mga mupatay og lawyers diri. Daghan. No. Nindot siya nga kuan ba kanang break sa profession bitaw. Remember the lawyer ni... What's her name? Ay, katong sa taga UP Cebu na part of the Negros. Negros? So, Kabatch ni mo? Si Or Jay? kabatch ni, Miles Si Miles Miles? Albasin. Ah. Yeah. Her Miles. lawyer was also killed in Negros. Yeah. Oh, A I think week mas after. daghan magipatay gid sa Negros nga mga Why? yeah, Do they daghan not? kayo ang kanang mura everyday halos. Yeah. Nga nasa Negros man ang pinaka-prevalent. Is that like more Because Negros was... pinaka-corrupted ang system or something? Kaning Negros is an agricultural center. Niya kaning daghang kay feudal lords dito. Or Mga kaning yutaan. landowners, yeah. Oh, like with the samurais and stuff? No. No, but kind of like landowners, like feudal, like land. They own a lot of land. Kind of mga sugarcane workers, mga kaning coconut farmers. Sila ang pinaka-abusive to the farmers. Oh, ganahan nila i-suppress ang voices sa kuan. Kay luay ka mga farmers dito. Remember like in 2016 na nagawas ang katong mga ilang payslips na tag 200 lang per month. What the fuck? Yeah. Barato rin silang stuff dito ba? no. Dili pod. It's not a different economy. That's like Spanish kanang numbers ba? Like, Murag kang What piso the- tong Pero una. mga deeply Spanish roots man pod na yung mga dagkong Ano, pamilya mga sa Negros. Hacienderos. Yeah, hacienderos sila. So kana like they want the land for themselves and they want to God. abuse the farmers. Oh. they need their own Andres Bonifacio there or How are something. we gonna be Daghan rich if we man. give it back to the farmers? Bito. Exactly. Daghan man mo unionize the farmers. Ang problema They like, get killed. they get killed or marked as NPA. Bong. Kaya mga kuan pod. Ano, na Mga UP IP. dito? Oh. Lagi. Na may UP dito, di ba? Na. Oh, Sa mo, di. Negros? May NPA dito. Ay, Why? Why you please Negros? Uy. Wala ba? Wala. I know it's in no. No. Wow. Sila na lang nasa Negros. Yeah. Amo de kay nami siliman. Dito. Dita mo kuan, dita mo hilabutan na. I wish I knew about that part. Murag may beef ba? Dita may hilabutan. Ilahan ng territory. Hindi mag-get. We Pero don't, bitaw, we don't want no beef. Ang pila na to yung napatay karon katong sa recent nga massacre nila? 9? 9? Is it the New Year's IP. one? Asa Dili. Tamandog? Dili. After. Oh. Tamandog? Oh. Yeah, mo gawas lang later on no kanang di jud dito sila. Wala Pero sila patay na paraffin sila. sa paraffin Oh. test kay Oh, yeah. wala Ikaw, day sila kanang firearms nga gi-fire ba. Exactly. Wow. Usually that's the case. Even sa kay Miles Albasin, kay failed mo ng paraffin Di ba test. paraffin test is also considered to be Unreliable? non-effective? Oh, di daw po na siya. unreliable. Mga kaning still. There was a picture of a guy na nagpa-paraffin test siya, na mura kahilakon siya, na mura like, kanang, nahadlock siya to touch the powder or something. You know what? Kaning sa kay Miles, even though she failed the exam, the paraffin test, or kaning the Wala results pa kayong came out, police on her. she's still in prison. Yeah, you would not be surprised. Is she okay? How is she Bito, now? did you... Gipatay man daw siya sa katong Lorizana. What? Giapil siya sa kanang mga cases nga napatay nga kuan ba nga Napatay? UP students. Whoa, whoa. Yeah, What? siya? Really? Apil siya sa lista. siya? Pero wala siya gipatay. Jesus. Pero kanang murag in a way ba kay Nag-assume na siya. kanang gipatay na mo siya. Apil siya sa tally. I was like, what? They killed her? Apil siya sa tally of the dead. Oh. I'm Kanang pretty taga-UP. sure. Mo ditong kuan. I'm pretty sure, like, that would at least come out on my feed Lagi? or something. That Mabita makes so tong many people I think mo angry. to ni speak out yung mama sa hearing.
Or nihatag silang statement. Buhay pa man siya. Ginano mo na ninyo. The Duterte administration is wasting her life away. O ang intelligence funds po. Kaya kung intelligent ka, di mo na mo mahimo nga sayop siguro. Di kita makawaan. We need to get out. It's like, ibang topic nga, Larry King namatay. Ayan, bago na yan ha. At least di siya red. Ayan ha. I found this topic in the middle of recording. Ayan, Larry King, pag-usapan nyo. Pistahan nyo, si Larry. I think, katong experience ni Pia pag-ingon ni mo anak ko. Buhay ba dahil siya? Yeah, I literally thought like he died 10 years ago. Maybe you could say the Yung same thing about... mga reruns na nagidagan sa CNN per me. Asama ko pa dyan kasi Larry King recently got viral sa katong iyang interview with si Abed, what's his name? Danny Pudi. And then kanang si Larry King is asking Danny Pudi about what do you consider a luxury? And then si Danny Pudi is like just listing down things that he likes. It's like, oh, I like coffee, I like nice socks, I really like to invest in nice socks. And si Larry King is like visibly confused, like murag, what do you mean? Coffee? Socks? These aren't luxuries. And then like, these are normal things. What's a luxury? And then si Abed is like murag, but okay, what's a luxury then? What do you want? Like, what kind of luxury do you want me to list down? And then si Larry King is like, I don't know, a private plane. And then ang tupag ni Danny is like, Larry, I'm on DuckTales. So, grabe kang disconnect ni Larry King eh. But I wouldn't blame him because he's fucking old, Okay. that guy. And he's been rich for a long time. Yeah, and then Nga nag-suspenders gyapon siya. yeah, it's like I think there was a movie where naa si Larry King nag-interview in the 70s and he just played himself, like they didn't even bother to de-age him. And then I forgot one movie. It was a really recent one. And then it's na kanang when you watch his interviews naman murag it's just the personality na lang is there, and then he's just famous because he's Larry King. But interview-wise, murag, he's just given a bunch of questions to ask the interviewee, and maski wala siya kibaw. And then sometimes he'll admit it, I don't even know what this is, but I'll ask you about it. And then he's smoking, I think, or something. But yeah, he died complications due to COVID though. Oh no, But- it's the Rona again. But that's not sure. So he was also in it for a bunch of other diseases. So murag, was it the Rona that got him or kanang? Comorbid na siya, di ba? Comorbidity. Yeah, like if you got lots of other diseases and you got Rona, I'd be like, oh, Comorbid. yeah. Pero ang ibutang gyapon nimo is corona ra gyapon. Kaya mo may naka-cause complications. Yan mo nang di na nila madawat sa uban. Mhm. Yung mga anak silang padded man yung statistics kay anong tanan kay corona man yung mga sakit. That's what my parents believe. Yeah, even if delay. Well, sakto naman sa. I think they have a point na it wasn't the disease that killed them, but at the same time they had the disease. But at the same time, like more. Pero makapatay man gid siya sa weak Yeah. and old. So if weak and old pagid. It's a lot So of I guess since we're all still here, like mo nang confirmation sa atong So- power levels. Hopefully next week na pato dito na. Yeah. Yeah. And Shishiyo, only the strong shall live, the weak shall die. No thanks ka ba mga na Don't say that. A lot of strong people. That's not just Oy, Shishio. speaking of strong na ning survive, ayos kayo ang vaccination video ni Arnold Schwarzenegger kay Oh, yeah. giturukan siya, and then afterwards tanaw siya sa camera and said, "Come with me if you want to live." I was like, ayos na. Pa-vaccinate ko eh. Kanduha. May education nga ko. Like, governor ba na siya? Oh, sa una. Unya ka ng iya mga comments good iya policies? post po. Yeah, nga ka ng Wow. and smart case iya ka ng mga kadang iya insights about policies and stuff. Na you just let the it's not smart, but like a lot of people these days they're Mo just differ like siya sa mas just maayo like ni. let the experts talk. Inana. He's very like interesting jud ang pagka ni Schwarzenegger eh. Like he's very naa siya yung murag Arnold events like
he promotes athleticism among kids. So very wholesome jud ang iyang image, and then at the same time like his achievements are just amazing na lang na he goes to the US even if he doesn't know the language, and he becomes famous, and then he becomes a governor. So, Pero ang una niyang credit kay Arnold Strong man tong gibutang. yeah, because no one could say Schwarzenegger. Arnold Strong ko siguro ang ganahan ni butang. Strong. Lingaw kayo siya kay like tigweed siya. There are like videos of him like smoking weed in the 70s, and happy kayo siya nagweed siya. And then there's a video I think recently when he was getting fit for Expendables where he was like, I really love lifting weights because it feels like I'm calming, you know. Lifting weights, like, Jesus Arnold, just like calm the fuck down. So what's my difference ni Arnold Schwarzenegger o ni Pacquiao? Ano Schwarzenegger? Why do we have to Pacquiao? listen to a Schwarzenegger but not Pacquiao? Si Pacquiao parang nag-ingon na di bali Celebrity ng mali pa yung president basta totoo. What? No, I saw that quote like on Facebook. I don't know if it's right, but like it was Pacquiao's face, and it's like, I would rather follow a president who is true than a president who is right. Maybe it was a slogan for him, like for his getting a Sayang run. presidency. Dili mo game the post? Yeah, boss. Oh. I'm not surprised. Like, kanang, he's very... Dili, so a president who is real than a president who is right. Yeah, a murag president ganana who to. is real than a president Asa true. man naka-real president? Like, someone, like, Peke man na sila have tanan. we ever elected, like, a cartoon president? But, it's na, kanang... Unsa man? I think Pacquiao lagi is siyang murag one of the worst na mahimog idols when it comes to the toxic masculinity sa mga Filipinos. Like, murag, he found success with being like tough. And then now he's being touted as another strongman na they want to put in the government. And then, like, dili mo gawas ang iyang, like, how he plans to take charge. Mugawas lang ang, this is a good person, so he must be a good candidate na ingan, and then that's what people are So looking at. mo na difference ni din ni Schwarzenegger. I think ganahan po siya God. Yeah. Oh, kana He's So a- nang murag di na ako thing. ganahan gid He's a niya. Di na ako Bible ma-take thumper. niya. Dili Wow. ginana God si Schwarzenegger de. Okay ba? I don't like No, that. nobody likes weed, so Austrian man siya. Okay ba? This is the Uso sort pa of ba na dito code. atong panahon na? What God? I think ibawalan mo sila God atong panahon na. Strong man mo po si Kwan Schwarzenegger. Mas literal man siya nga strong man. Like, yeah. strong mo po Napa si siya, Yes, post na kanang, for example, I would want you to listen to like experts because they know. Like, don't listen to me about like vaccines because I do not know. If you want to talk about biceps, then you listen to me because I know all there is about how to make a perfect biceps. I was Mr. I would Universe, listen to but kanang paminaw og I think daghan po doctors. punaan na niya sa iyang nag-two terms. Mas yun na siya. Basta dugay to siya nga governor sa California. Naka-scandal siya katong he slept with his maid. Oh, na siya and anak. then Bill Burr has an entire segment about it na murag, why are we taking down Schwarzenegger because he slept with his maid? Like, are we gonna invalidate all of the fantastic things that he's done? And so, okay. Anyway, we forgot to talk about Joe Biden again. Yeah, we went to Larry King. And then Wala man tayong Schwarzenegger. mastorya about ni Joe Biden. Kaya kay na Mura. dinosaurs na to. Lagi. We still, well, it's the end of the episode, and Ernest still hasn't told us his favorite dinosaur. Nga na mga nest. O bitaw ko kapili. Mo lagi to ang gingon. So all Yeah. dinosaurs I are love all good. of them. What a wow. cop-out. Boo. Cop. Ayoko i-out. Fine, Ernest. What about top 3 dinosaurs, Ernest? Hello, wow. Let's end it with top 3 Is dinosaurs. this a listicle? No, it's like I think nagkalisod na hinuon. Now you have to think of shit. 3. it's like we need to wrap up the episode, and then what bigger than to Ernest Dino himself to talk about his favorite Ernest dinosaurs. Dili ko muhatag. Di na ako siya i-put out there. Okay, why don't you name us like 5, but one of them is your real favorite, and then the other Ngano nahimo na the ng game? other 4 are not like really not your favorite. Sige, go. Di nagunoon ako. Sige, just name your fucking dinosaurs, you fucking pussy. Come on. What? Di na siya ina nakasayon bay.
So when you know so many dinosaurs, how are you gonna pick? No, and it's like murag Ernest is probably like murag unsa man Okay, okay. Paleolithic Ganahan ko ni age. Tiktalik. Huh? Tiktalik. What's a tectonic? Imo mo nang kanang nahimog. Unsa na mo? Muna ancestors man. Muna siyang first nga ni-crawl out sa... Fish nahimo siya. First na ni-crawl out sa Utah ba? Boo. It's the fish reptile. That's You not a would- Of dinosaur. all people, you would not like the Wow. Tiktaalik. Nga naman. You like he's the reason why we're paying rent right now. I know. He's the reason why we have Hindi, civilization. man ang grateful ko sa iya. Yeah, Kaya but nisuot he siya sa can't land. be your favorite. Yeah, karon kay yaw-yaw nanto sa tuma presidente. It's like, sure, the Tiktaalik is like a relevant dinosaur, but he can't be the Di pa favorite ganyan siya dinosaur. dinosaur. Hindi siya, hindi mo bitaw. It's a Predate pa na fish. siya ng Well, third. then why did you name it then? It's cute. It's like One it akong flops favorite in mud. prehistoric creature Mud skipper? for now. Karon nga our. It's a fish thing. It's adorable. Boo, Cute man siya. I was not satisfied with that reveal. Mo na, kakahibaw. Good. This feels like Game of Thrones and see Emilia Clarke was the bad guy the whole time. Okay. Wow. What the? That was the episode. Let's go. RetasoCast 13, that was it. Watch out for episode 14 next week. More Next depressing week? news. Hope. Next week ha? Yeah, if we survive. Okay. Yeah. If we're not arrested or. Yeah. Dagan kayo pwede kasukan ng mga Dinosaur. treat. Oh, I think nindot na lang nga gibutangan natong mga dinosaur bits throughout the episode. Yeah. Para marag yaw anong story mo sa dinosaur mo. Mo-distract sila ba? Ang mga NBI ba pisti mo ni sila. Anong story mo sa dinosaur. Sabi ko pag na yung mga pwede na ito makuha ni. I get nothing out of Sige. here. Sige. Thanks for listening. Thanks. That was the RetasoCast 13. See you next time. Bye-bye.